पॉलिटिक्स जे आहा पळय तेचे तुमचे कितें आणि पहिली तुम्ही मेन म्हटल्यार आप वांगडा आसले आप रिजायन जाले आता बॅक टू परत काँग्रेस आपा वांगडा हांव जॉयन जावंक ना पार्टी. म्हाका एक प्रपोजल येयल्लें की तूं आमच्या स्टेजीर चड म्हणून. एकदां तुवें ल्हानशी मिटींग घेतली, म्हाका परिणाम बरो दिसलो ना. दुसरे दिसा तांकां सांगलें की म्हाजे कडेन जावचें ना. तेन्ना ती नवीनच पार्टी जावचें ना म्हणल्यार तो प्रश्न बंद जालो. आता 2012 उपरांत हांवें इलेक्शन लडोवं आनी हेजे फुडें लडोवं. त्यामुळे राजकारण सोंपलें, म्हाज्या वतीन सोंपलें. परत तुमकां खंयच्या दिसांना परत एक थिवे अथवा हळदोना कितें तुमचो हळदोन एक बाले किल्ले आहलो पयलीं थिवेर आहले परत खंय तरी राजकारणान उठार 1-2 न्हू, परवरी, हळदोण्या, थिवी 3 जी एरिया आसा ती 3 एरिया हांव काम करता आनी आदी पासून तेच काम करता. त्यामुळे माझे कार्यकर्ते खूब आसा, लोकूय खूब आसा, वोटरूय खूब आसा. पण हांव स्वता ह्या सद्याच्या राजकारणात भितर पडपाक तयार. 2027 कडेन कशें पळयतात तुमी? 2027 कडेन जे आतां कितें आसा पळय ते सगळे कितें गोंयान उरतलो हो प्रश्न पडला म्हाका. गोंय ह्या 5 वर्सांत आनी कितले गोंय सोंपतले, आनी कितली रानां काबार जातली, आनी कितले तुजे दोंगर सपाटीकरण जातलो हो प्रश्न. आनी गोंयान प्रश्न कांयच ना. आनी हे जितले तरेन आतां चल्ल्या, ज्या स्पिडीन चल्ल्या, लाखांनी मिटर जे चल्ला आहे ती सगळी गोष्टी ज्यो गोंयान घडटा तितून गोंयकार खंय उरतले ते म्हाका चित्र दिसना. काँग्रेस खंय तरी राज्यान परत येवंक जाय परिवर्तन करू शकता, परिवर्तन करू शकता अशें तुमकां दिसता? जे आयचे तुमी म्हणटात की आयज जे ही म्हापशेची परिस्थिती सांगता तो. तुका आतां सबंद हिंदुस्थानान हें कितें चल्लां तेजे बद्दल हांव जास्त काय उलोवंक शकना, कारण हांव राजकारणान ना. परंतु जे व्यक्ती आसात थोडे ते व्यक्तिनिश्ठ अशें राजकारण करतात. जो पर्यंत मोदी आहा तो पर्यंत तेजें राजकारण करतले, तो पर्यंत राहुल गांधी आहा तो पर्यंत राहुल गांधीचें राजकारण. आतां तितून कोण वयर सरता कोण सकयल देंवता हो प्रश्न आहा, ते लोकांनी थारोवंक जाय. दोनूच आहा तुका ते पर्याय, काँग्रेस किंवा BJP. म्हापश्यान परत कितें बदल जावंक शकता अशें दिसता एकूण परिस्थितीन आयज जें कितें चल्लां तितूनसून? न उलयल्लें बरें न्हू. परिस्थिती तुमकां सगळ्यांक खबर आहा ती हांवें कित्याक सांगूंक जाय. जें आसा तशें आसा न्हू. फुडें कितें जातलें नकळो. तुमचें शासन आसलें पळय म्हणजे प्रताप सिंग राण्याच्या आनी त्या उपरांतचे BJPचें शासन हेतून खूब फरक जाल्लो आहा. पूण हो फरक आनी तुमी आतां जशें सांगलात की गोंय काबार जायत गेल्ले आहा हेचेर पर्याय म्हणून कितें दिसता तुमकां? पर्याय हांव तुका एक सादी गोश्ट सांगता. तुमी प्रताप सिंग राणेचें नांव घेतलें. 1980 सालांत तो मुख्यमंत्री जालो. हांव तेज्या वांगडा लॉ मिनिस्टर. फस्ट कायदो तेणें खंयचो करतो? फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट. तुका झाडां मारपाक परमिशन घेवचें पडा आनी एका टायमार 2 झाडां किंवा 3 झाडां वयर परमिशन मेळना. हो सगळ्यान व्हडली गोश्ट म्हाज्या लिडर जो प्रताप सिंग राणे आसलो तेणें केली. तेणें आनी बाकीचे कायदे खूब हाडलेले. आयज जर तुमी अशें पळयत जाल्यार डेली फॉरेस्ट चालूच आहा. कळ्ळें? हें परिवर्तन. हे टेकड्यो साफ करप हें परिवर्तन. CR जडान बांदप हें परिवर्तन. आतां मोडटात थोडे ते शॅक्स आनी कितें कितें चालू आहा. पूण तें कळटा न्हू. तुमी लोक पाणयेन गेले, लोक दोंगरांनी गेले, लोक शेतांनी गेले, मागीर गोंय उरलें खंय? हें परिवर्तन जालां न्हू. त्यात प्रताप सिंग राणेचो आयज जो भुरगो आसा तो वन मंत्री आसा तो आयज खंय तरी म्हणजे तेन्नाचें शासन आनी आतांचें शासन हितून हांव कोणाचें नांव घेवंक शकना. जे कितें परिस्थिती आहा पळय ती तुमीच पळयता न्हू. तुमी रिपोर्टर, तुमीच त्यो बातम्यो घालता. कळ्ळें? आनी तेच्या मुळे हितून अमको एकटो सामील आसा अशें जायना. ते भरपूर लोक आहा. कोणाचें जर नांव घेतलें, शेजाऱ्याचें नांव घेतलें, तेणें कितलें कन्वर्शन केलें फाल्यां येता. ते सायडीक गेलो तेजें नांव येता. कळ्ळें? तितून सगळें आहा हे. त्यामुळे कोण बरो कोण वायट हे लोकांनी ठरोवंक जाय. न्ही पूण असो पर्याय अशें कितें तुमकां दिसता म्हणजे फुडें असो चेंजीस जावपाक? पर्याय लोक चेंज जावंक जाय रे. लोक चेंज जाल्या शिवाय जायना. लोकांक
गोंयची जी आत्मीयता आनी आदले पळय जे लोक आसले ते बदलनासले. आतां लोक बदलताय. हांवें म्हाज्या कारकिर्दीन पळयलां 77 सालान जेन्ना निवडून येयल्लो म्हाका खबर आहा तेन्ना जनता दल, MG आनी काँग्रेस हेच्या फुटीन हांव येयल्लो, म्हणजे फ्लुकान येयल्लो, बरोबर. मागीर जेन्ना दुसऱ्या इलेक्शनाक 1980 काँग्रेस येयली पळय, ती काँग्रेस आनी प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री, दयानंद नार्वेकर लॉ मिनिस्टर. आमी खूब वर्सां काम केलें आनी त्या कामा बद्दल हांव उलयना. आमी गोंय सांबाळून दवरपाचें काम केलें. आनी तो जर मनीस तुमकां सांगला ते फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट तेणें हाडलेलो, सबंद इंडियन झाडां मारपाक मेळनासली 3 वर्स, हें तेजें कॉन्ट्रिब्युशन. आनी तेन्नाय त्या मनशा कडेन बरे बरे पोर्टफोलियो दवरतालो तो. हांव आसलो लॉ मिनिस्टर, लॉ अँड लेबर. तुमी विचार करा की ज्या खात्यान कांय ना त्या खात्यान हांवें धरयलें, परंतु दुसऱ्या इलेक्शनाक परत निवडून कळ्ळें. तेवूय मजदूर खातें, लॉ अँड लेबर, आनी हांव कायदो जाणा म्हणून. हे सिस्टम जी आसली न्हू तेन्ना 4 मंत्री आसले आनी तेणें मॅक्झिमम गोंय सांबाळ हे त्या मनशाक. तेजे उपरांत बाकीचे जे मुख्यमंत्री जाले कितें जालें तेंचो इतिहास सगळ्यांक खबर आहा. तेजे वांगडा काम केलां म्हणून म्हाका तेजो कॅरेक्टर खबर. राज्यान आज कायदा सुव्यवस्था पूर्ण धाकावलेली आसा, बिघडलेली आसा. जाल्यार खून, चोऱ्यो, दरोडे, दलाल वर्ग, किनारे भाग सगळी अंमली पदार्थ विकायन सापडलेले आसा. चालू जाता न्ही ते डेली येता ते सगळ्यात चल्ला ते डेली पेपरार बातमी येता. तितून आनी आमी कितें ॲड करप चल्ला ते खरें. ड्रग्स कितले येता, थोडे पुलीस दुसऱ्या स्टेटीन